안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытые вещания Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책의 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 진행합니다. Эта тема транслируется на Ютубе на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 이 10번째 시간은 복음의 세 가지 형식이라는 말씀으로 증거합니다. В 20-м свидетельствовании я буду говорить на тему «Три формы Евангелия». 초기 기독교에서 형성된 복음은 크게 세 가지 형식으로 구분됩니다. 보냄과 내줌 그리고 죽음의 형식입니다. Ранее христианская одежда делится на три типа. Это форма послания, дарения и смерти. 예수 그리스도는 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. Иисус Христос проповедовал Евангелие Царства Божьего. 신자는 사도들이 전하는 복음을 믿어 영생을 얻고 예수가 전했던 하나님 나라를 이 땅에서 누립니다. Верующие получают вечную жизнь, веруя в Евангелие, проповедуемое апостолами, и наслаждаются Царством Божьим, проповедуемым Иисусом на этой земле. 복음은 기쁜 소식이라는 그 자체가 목적이 아니고 우리로 하여금 영생을 얻게 하며 하나님 나라를 누리게 하는 것이 그 목적입니다. Цель Евангелия не самая благая весть, не сама благая весть. Его цель – дать нам возможность обрести вечную жизнь и насладиться Царством Божьим. 십자가는 영생의 삶을 살게 하는 것이 목적이며 고난의 표상으로 십자가의 삶 그 자체가 목적이 아닙니다. Цель креста – дать нам возможность жить жизнью вечной, и как символ страдания, жизнь на кресте сама по себе не является целью. 십자가의 복음은 믿는 자에게 생명을 주시기 위함인데 고행적인 삶만 강조하면 나보면 결국은 형식적으로 흉내만 내며 사는 것에 그치고 맙니다. Евангелие креста призвано дать жизнь верующим, но если вы делаете упор только на аскетической жизни, вы в конечном итоге живете лишь формальным подражанием. 십자가의 복음은 영생을 얻게 하며 영생은 하나님과의 사귐을 통해 하나님 나라를 이 땅에서 현재 실현하는 것입니다. Евангелие креста дает нам вечную жизнь, а вечная жизнь – это реализация Царства Божьего на этой земле через общение с Богом. 초기 기독교의 예루살렘 교회에서 최초로 형성된 복음은 보냄의 형식이었습니다. Евангелие, впервые сформированное в ранней христианской и Иерусалимской церкви, имело форму посланного послания. 복음은 창세전부터 계신 하나님의 약속입니다. 복음 자체이신 하나님의 아들이 하나님 아버지와 더불어 이미 존재하고 계십니다. 요한복음 1장 1절. Евангелие – это обещание Бога, данное еще до сотворения мира. Сын Божий, который есть само Евангелие, уже существует с Богом Отцом. Иоанна 1:1. 하나님께서 구약에서 이미 나단의 선지자를 통해 다윗에게 씨를 약속하셨습니다. 사무엘하 7장 12절. В Ветхом Завете Бог уже обещал Давиду семя через пророка Нафана, 2 Царств, 7 глава, 12 стих. 하나님께서 그 씨를 세워 그 나라를 견고하게 하실 것인데 그 나라는 영원한 나라요. 그 나라의 왕위도 영원할 것입니다. 이 약속을 나단의 신탁이라고 합니다. Бог установит семя и установит свое царство, которое будет вечным царством, и его престол будет вечным. Это обещание является оракулом Натана. 메시아 예수를 하여금 하나님 나라의 복음을 선포하고 죄인들을 회복하는 일을 하게 하시고 그 후에는 대속의 제사로 자신을 바치게 하셨습니다. Он заставил Мессию Иисуса провозглашать Евангелие Царства Божьего и восстановить грешников, а затем принести себя в качестве искупительной жертвы. 하나님은
그를 죽은 자 가운데서 일으키심으로 가연 그가 자신이 보낸 메시아인 것을 확인하였습니다. Воскресив его из мертвых, Бог подтвердил, что он действительно был посланным им Мессией. 예수를 자신의 우편에 높이셔서 자신의 통치권을 행사하는 자신의 아들로 선언하신 것입니다. Возвысив Иисуса по правую руку, он объявил его своим сыном, осуществляющим свою власть. 예수 그리스도를 복음으로 정의하되 기독론적으로 표현합니다. 로마서 1장 2절에서부터 4절. Иисус Христос определяется как Евангелие, но выраженное христолически. Римлянам 1 глава 2 по 4 стих. 구원론적인 복음은 예수 그리스도의 사건을 하나님께서 아들을 보내셔서 그의 삶과 죽음과 부활을 통하여 구원 사역을 이루셨다고 해석합니다. Сотериологическое учение – это евангельское богословное учение о спасении человека, интерпретирует события Иисуса Христа как Бога, посылающего Сына для совершения дела спасения через Его жизнь, смерть и воскресение. 하나님은 죄인된 우리에게 신실하셔서 아들을 통하여 죄를 용서하시고 우리와 올바른 관계를 맺으십니다. Бог верен нам, грешникам, прощая нам наши грехи через Своего Сына и устанавливая с нами правильные отношения. 하나님의 의를 얻은 자는 믿음으로 말미암아 삽니다. 하나님과 올바른 관계를 지탱하고 유지하는 믿음의 삶을 사는 것입니다. Те, кто приобрел праведность Божию, живут верой. Это жизнь веры, которая поддерживает правильные отношения с Богом. 이렇게 하나님 앞에서 의롭게 된 구원의 사건은 일회적인 경험으로 끝나는 것이 아니라 주께서 강림하실 때까지 지속이 됩니다. Это событие спасения и оправдания перед Богом не является разовым событием. Оно продолжается до тех пор, пока не придет Господь. 하나님의 의로 얻은 구원이 이미 시작되었으나 종말에 이르러 완성이 됩니다. Спасение по праведности Божией уже началось, но завершится в конце. 그러므로 하나님의 의를 얻어 하나님과 올바른 관계에 진입한 자는 그 관계 안에 머무름을 지속해야 합니다. Следовательно, те, кто обрел Божию праведность, вступил в правильное отношение с Богом, должны продолжать оставаться в этих отношениях. 주께서 강림하셔서 구원을 완성하시기까지 하나님의 언약 안에 머무는 믿음 안에 거하고 복음의 소망에서 흔들리지 말아야 합니다. 골로새서 1장 23절. Пока Господь не придет и не завершит спасение, мы должны оставаться в вере в Божий завет и не колебаться от надежды на Евангелие. Колоссянам 1 глава 23 стих. 초기 기독교에서 복음의 두 번째 형식은 내줌의 형식입니다. Второй формой Евангелия в раннем христианстве была форма даяния. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기를 위하여 살아나셨습니다. Иисус был предан за наше преступление и воскрес для нашего оправдания. 내주다의 헬라어 파라디도미는 예수 그리스도의 순환 사건에서 반복 사용됩니다. Греческое слово «дающее» парадиодоми неоднократно используется в страстях Иисуса Христа. 예수의 죽음에 대한 역사적인 사실을 살펴보면 죄인 가룟 유다의 손에 의해 시기에 사로잡힌 대제사장과 서기관들에 의해 내줌이 되었습니다. Если мы посмотрим на исторические факты о смерти Иисуса, то увидим, что он был выдан грешникам Иудой Искариотом и ревнивыми первосвященниками и книжниками. 정치적 야심이 큰 빌라도에 의해 끝내는 로마 병정에게 내줌으로 예수께서 죽으셨습니다. Иисус был убит политически амбициозным Пилатом, переданным римским солдатам. 단순히 예수 죽음이 그저 한 인간의 죽음과 다를 바가 없다면 복음이 될 수가 없습니다. Неверующие люди говорят, смерть Иисуса ничем не отличается от смерти другого человека и не может быть Евангелием. 우리가 예수의 죽음을 복음으로 받아들이는 것은 하나님께서 우리의 범죄함으로 인하여 그를 내주셨기 파라디도미 때문입니다. Причина, по которой мы принимаем смерть Иисуса как Евангелие, заключается в том, что Бог оставил его парадидоме из-за наших грехов. 베드로는 예수의 죽음에 대하여 하나님이 죄인을 위하여 내주신 죽음이라고 천명하였습니다. Петр заявил, что смерть Иисуса была смертью, дарованной Богом грешникам.
예수 그리스도의 죽음은 하나님께서 미리 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 된 죽음입니다. Смерть Иисуса Христа – это смерть, данная по предопределенной вере и предведению Бога. 불신자는 그의 죽음을 단지 역사적 사실대로 받아들입니다. 그에게 예수의 죽음은 복음이 될 수 없습니다. Неверующие просто принимают его смерть как исторический факт. Для него смерть Иисуса не может быть Евангелием. 그러나 믿는 자는 예수의 죽음을 자신의 죄를 대신 담당하신 죽음으로 받아들입니다. Однако верующие принимают смерть Иисуса как смерть, которая взяла на себя их грехи. 그에게 예수의 죽음은 복음이 되어 죄 사함을 받게 하고 부활에 참여하게 하여 의를 얻게 합니다. 로마서 4장 25절. Для него смерть Иисуса становится Евангелием, позволяющим ему получить прощение грехов и участвовать в воскресении, тем самым приобретая преданность, праведность. Римлянам 4 глава 25 стих. 복음의 세 번째 형식은 죽음의 형식입니다. Третья форма Евангелия – это форма смерти. 그리스도께서 우리 죄를 대신하여 죽으셨다라는 내용으로 하나님의 대속의 사건을 강조합니다. Он подчеркивает Божие искупление, говоря, что Христос умер за наши грехи. 바울이 이방인들에게 복음을 전할 때 스스로 복음을 생성하지 않고 사도들에게 의해 전승된 복음을 전했습니다. Когда Павел проповедовал Евангелие язычникам, он не создавал Евангелие сам, а проповедовал Евангелие, переданное апостолами. 받았다와 전했다는 표현은 랍비들이 사용하는 전승에 대한 언어입니다. 그래서 이 복음은 전승된 복음이라고 합니다. Выражение «получено» и «передано» – это язык передачи, используемый раввинами, это ученое звание. Вот почему это Евангелие называется переданным Евангелием. 바울은 이 복음이 유대인을 위한 사도들과 자신처럼 이방인을 찾아가는 사도들을 모두 인정하는 공통된 복음이며 신앙 고백이라는 점을 강조합니다. Павел подчеркивает, что это Евангелие является общим Евангелием и исповеданием веры, признанным как апостолами для иудеев, так и апостолами, которые, как и он сам, посещали язычников. 초대교회 이후 이 복음을 원복음이라고 부릅니다. 죽음의 형식을 설명하는 고린도전서 15장 3절에서 5절은 이 네 개의 종속절로 구성되어 있습니다. Со времен ранней церкви это Евангелие называлось оригинальным Евангелием. 1 Коринфянам 15 глава 3 по 5 стих, описывающий вид смерти, состоит из 4 придаточных предложений. 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 Ибо Христос умер за грехи наши и был погребен по Писанию. 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 게바에게 보이시고 후에는 12 제자에게 나에게도 보이셨다. Согласно Библии, он воскрес на третий день и явился Кефе, а затем 12 ученикам и нам. 여기서 네 가지 사건이 복음으로서 동등한 가치와 비중을 가집니다. Здесь 4 события имеют равную ценность и вес, как и Евангелие. 사도들에 의해 전승된 복음은 죽음의 복음, 장사 복음, 부활의 복음, 현현의 복음으로 구성됩니다. Евангелие, переданное апостолами, состоит из Евангелия смерти, Евангелия погребения, Евангелия воскресения и Евангелия явления. 죽음의 복음은 그리스도가 십자가에서 죽으셨기 때문에 십자가의 복음이라고도 부릅니다. Евангелие смерти называется Евангелием креста, потому что Христос умер на кресте. 이 복음을 믿는 자는 구원을 받습니다. 예수 그리스도의 메시아적 행위 또는 그리스도의 행위를 개별적으로 받아들일 때 구원이 일어납니다. Те, кто поверит в это Евангелие, будут спасены. Спасение происходит, когда мы индивидуально принимаем мессианские действия Иисуса Христа или действия Христа. 여기서 믿음은 단순히 그의 메시아적 행위에 동의하는 것은 아닙니다. Вера здесь – это не просто согласие на его мессианские действия. 그리스도를 믿는다는 것은 그리스도 안에 내포되고 그리스도 안에 연합된 것입니다. Верить во Христа значит содержаться во Христе и соединиться во Христе. 신약 성경에서 믿는다라는 단어는 타동사라서 전치사가 필요 없습니다. 그런데 그리스도를 믿는다고 할 때 반드시 전치사가 따라옵니다. В Новом
Завете слово «верить» является переходным глаголом, поэтому для него не требуется предлог. Однако, когда мы говорим «я верю во Христа», всегда следует предлог. 이때 전치사는 연합 또는 함께를 의미합니다. В данном случае предлог означает единство или вместе. 그리스도를 믿는다는 것은 그리스도 안에 내포되는 것 또는 그리스도와 연합되는 것을 말합니다. Верить во Христа означает содержаться во Христе или быть соединенным со Христом. 그러므로 기독교 신앙의 기본 공식은 그리스도 안에 믿음으로 정의됩니다. 이로써 우리는 항상 예수 안에 살아야 합니다. Поэтому основная формула христианской веры определяется как вера во Христа. Благодаря этому мы всегда должны жить в Иисусе. 구원은 객관적으로 일어난 그리스도의 사건이 개개인에게 연합되어 효력이 발생될 때 일어납니다. Спасение происходит, когда объективные события Христа соединяются с каждым человеком и становятся действенными. 복음에 나타난 은혜가 선포되고 이 은혜가 성령을 통하여 효력을 발생하며 전승된 복음이 계시된 복음이 됩니다. Когда провозглашается благодать, явленная в Евангелии, и эта благодать действует через Святого Духа, переданное Евангелие становится явленным Евангелием. 그러므로 그리스도 안에 신앙은 그가 죽고 장사되고 부활한 대속적인 행위가 우리에게 효력을 발생하는 것입니다. Поэтому вера во Христа – это заместительный акт Его смерти, погребения и воскресения, который становится для нас действенным. 이것이 그리스도와 연합되는 것입니다. 그리고 그리스도와 연합의 믿음은 세례의 형식으로 표현됩니다. Это союз со Христом, а вера в соединение со Христом выражается в форме крещения. 그러므로 우리가 그의 죽으심에 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 합니다. 로마서 6장 4절. Посему мы погребены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. 구원은 그리스도의 구속적인 행위 안에 우리가 연합됨으로 일어나며 우리를 새 생명 가운데 행하게 하려는 효력을 가져옵니다. Спасение приходит через наш союз в искупительном деянии Христа и дает нам возможность ходить в обновленной жизни. 곧 그리스도의 죽음과 장사됨, 부활에 연합된 자는 하나님 안에서 거하며 영생을 누리게 되는 것입니다. Те, кто присоединился к смерти, погребению и воскресению Христа, будут жить в Боге и наслаждаться вечной жизнью. 내줌의 형식의 복음이 하나님과 평화를 누리고 하나님 안에서 즐거워하는 하나님 나라를 성취하였습니다. Евангелие в форме даяния достигло Царства Божия, где люди наслаждаются миром с Богом и радуются Ему. 죽음의 형식의 복음도 역시 하나님 안에서 새 생명을 살게 하며 하나님 나라를 성취하게 합니다. Евангелие формы смерти также позволяет нам жить новой жизнью в Боге и достичь Царства Божьего. 다음 방송에는 십자가의 보혈 제사함을 통하 하나님께로라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «К Богу через кровь креста и прощение грехов». 지금까지 시청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.